Kung ang kurbona gani magshiring, daghang kwarta ang among gibahin. Sa ipildayon mipadulong, maglipay-lipay ug mag-inom-inom. Kung sa pamilya mi gimingaw, sa bidyokihan maglingaw-lingaw. Ang portal sa mga GRO, mauna sa'y pabutan sa mga minero. Inim na naigito, sinabakay diri, taga-emi yung beer, kay manghimasa kami. Ang bidyokihan na mong pasiradan, kung pila ang dami, tsamong bayaran. Mamalit mig cellphone ka na dyong mahalon, orig ng t-shirt o pantalon. Walay misyo nga balibaran, kay ang minero usahay kwartahan. Panahon kung wanay kwarta, sa among tanil nasad mo subida. May timbir man o wala, among sudlon mag-inilaga. Kinabuhi sa abantero, peligroso o delikado, kay simba ko kung